दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 16 और 17। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു. और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे. അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപിരിയുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो. അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത്. और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും. तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे. പകൽക്കാലം വേർപാടിന്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. आज दिन में अलग जिंदगी बिताने के समय विषय पर उसके उपदेश के बारे में कुछ बातें सुनेंगे. വേർപാടിന്റെ ഉപദേശം പഴയ നിയമകാലത്തും പുതിയ നിയമകാലത്തും ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉപദേശമാണ്. अलग जिंदगी, अलग रहने के विषय पर जो उपदेश जो है वो पुराना नियम के समय में भी परमेश्वर के भक्तों के लिए है और नए नियम काल में रहने वाला परमेश्वर के भक्तों के लिए है. അതുകൊണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. इसलिए प्रेरित पौलुस यही जो वचन जो है यशायाह नबी के पुस्तक में से कोट करते हुए यहाँ पर बताया गया है. യെശയ്യാ നബിയുടെ പുസ്തകം 52:11 നോക്കാം. यशायाह नबी के पुस्तक उसका 52:11 देखिए. दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो. ദൈവജനം എപ്പോഴും ഒരു വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കണം. परमेश्वर का जन जो है हमेशा एक अलग जिंदगी उनका होना है. ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ സ്വന്തം ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. परमेश्वर इस्राएलियों को अपना निज प्रजा के रूप में चुन लिया. ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തു. परमेश्वर ने उनको ऐसा उपदेश दिया है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बने रहो. അതുകൊണ്ടാണ് നാം വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ പുറപ്പെട്ടു പോരുവെന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു. इसलिए ही इस्राएलियों से परमेश्वर इस प्रकार कहता है, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ. വേർപെട്ടിരിപ്പാൻ ദൈവജനത്തിന് എന്നും ആലോചനയുണ്ട്. परमेश्वर के लोगों के लिए दूर होकर अलग होकर रहने के लिए उपदेश हमेशा से है. പഴയ നിയമ ഉപദേശം അല്ല, അത് പുതിയ നിയമ ഉപദേശം കൂടിയാണ്. ये पुराना नियम काल के एक उपदेश मात्र नहीं बल्कि ये नए नियम काल में भी प्रचलित एक उपदेश है. അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത്, അതിന് നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോരുവേ. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उसमें से निकलकर उनके बीच में से निकलकर अलग रहो. യഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ. और यहोवा के पात्रों को ढोने वालों अपने को शुद्ध करो. വിശുദ്ധരായിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया. ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाकर अलग करने का कारण ये था कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19:5-6 വാക്യം. निर्गमन के पुस्तक अध्याय 19 का 5 और 6. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी. ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. इस्राएल के विषय में परमेश्वर के पास एक विशेष योजना और उद्देश्य था. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും. इसलिए अब यदि तुम निश्चय
മത്സരിച്ചു. उनके खुद के युक्तियां निकालने के कारण उनके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में वे बलवा करने लगे. അവർ അവന്റെ മനസ്സിനെ കോപിപ്പിച്ചു. वे परमेश्वर को क्रोधित किया. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ചിതറിച്ചു. इसलिए परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया. അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് ചിതറപ്പെട്ടു. वो पृथ्वी के विभिन्न देशों में वो तितर बितर हो गए. എങ്കിലും അവർ പോയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വേർപെട്ട ജനമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരുവേദത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. लेकिन जहां जहां वे तितर बितर होकर रहना पड़ा वहां वहां ये एक अलग प्रकार की जिंदगी ये बिताए करके वचन से हमें मालूम कर सकता है. വേർപെട്ട ജനം എവിടെ പോയാലും അവർ വേർപെട്ട ജീവിതം ആയിരിക്കണം. अलग किए गए जन जहां भी जाएंगे वहां पर अलग जिंदगी वो बिताएंगे. ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. परमेश्वर हमारे विषय में भी यही चाहते हैं. ഇസ്രായേൽ അവർ ചിതറിപ്പോയെങ്കിലും അവർ വേർപെട്ട ജീവിതത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. इस्राएली लोग तितर बितर होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैल गए तो भी जहां जहां वे गए रहने लगे वहां पर वे अलग जिंदगी बिता. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, प्रिय परमेश्वर लोगों, നാം ഈ വേർപാട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് हम മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്? इस अलग जिंदगी के विषय में क्या समझते हैं? പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ വേർപാട് ജീവിതം വളരെ ശക്തമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ओ पेंतिकोस्त के आरंभ के दिनों में ये अलग जिंदगी बहुत ही अच्छे से बहुत ही सख्ती से उसका पालन किया गया था. അന്ന് പെന്തക്കോസ്തുകാരെ കണ്ടാൽ പ്രത്യേകം അറിയാമായിരുന്നു. उन्हीं दिनों में पेंतिकोस्त वाले लोगों से मिलते समय देखते समय ही पता चलता था ये पेंतिकोस्त वाला व्यक्ति. അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോഴേ പറയും ഇത് പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ്. परमेश्वर के साथ का निरंतर जो संपर्क बनाए रखने वाली बात है उनके चेहरे समझ में आता था. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് കാണുവാൻ വളരെ കുറവാണ്. लेकिन आजकल वही बात इस प्रकार प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता. ആദ്യകാലത്തെ പെന്തക്കോസ്തുകാർ ആഭരണങ്ങൾ വിട്ടിരുന്നു. आदिम समय में जो पेंतिकोस्त वाले जो लोग हैं वो जेवरात से बिल्कुल परहेज रखा. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വേണ്ടായിരുന്നു. उन्हीं दिनों में उनको ये ऑर्नामेंट्स का जरूरत ही नहीं था. അവരിതെല്ലാം ചപ്പന്നും ചവറും എണ്ണിയിരുന്നു. वे इन चीजों को कूड़ा और कचरा समझकर छोड़ ही दिया. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലോക ആർഭാടങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവരൊരു വിശുദ്ധ ജനമായിരുന്നു. इसी प्रकार ऐसे लोगों को देखते समय देखने पर ही लोगों को समझ में आ जाता था कि ये एक अलग जन है, एक पवित्र जन है. ഒരിക്കൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുടുംബം കേരളത്തിൽ പോയി. एक बार उत्तर भारत से एक परिवार केरल पहुंच ഒരു गया. പെന്തക്കോസ്ത് കുടുംബം പോയി. एक पेंतिकोस्त वाला परिवार केरल पहुंच गया. അവർ കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു പഴയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. केरला में एक पेंतिकोस्त वाला कलीसिया में पुराने जो समय से लेकर पेंतिकोस्त का कलीसिया जो है वहां पर भाग लेना उन्होंने चाहा. പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ പഴയ കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം തിരുവത്താഴം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങളുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. पेंतिकोस्त का जो पुराने कलीसियाओं में सब में जो जेवरात पहने हुए जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए लोगों को वो प्रभु भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया. അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. वो आजकल भी ऐसे ही होता है. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുന്ന് പോയ പെന്തക്കോസ്ത് കുടുംബം മാത്രമേ അവിടെ പോയി ആരാധന പങ്കെടുക്കാൻ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ये जो पेंतिकोस्त परिवार उत्तर भारत से केरला में गया वो उस पेंतिकोस्त कलीसिया में पहुंच गया. प्रभु भोज के समय भाग लेना चाहा लेकिन उनको उनसे वंचित रखा गया. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിന് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറെടുത്തു. तो उन्होंने एक ऐसा योजना बनाया. കോട്ടയത്ത് ഏതാണ്ട് 16,000 ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. केरला में कोटे में 10,000 के लगभग लोग इकट्ठा होकर आराधना चलने वाला एक बड़ी सभा है. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾ അതും ഒരു ആരാധനയാണ്. वो भी प्रभु की ही आराधना होती है वहां पर, लेकिन वहां पर इसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം അവിടേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ ഇടയായി. इसलिए यही पेंतिकोस्त परिवार उत्तर भारत से जो गए हैं वो उस कलीसिया के उस आराधना में भाग लेने गए. ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ये जो ऑर्नामेंट्स पहनने के कारण आपने कोई बड़ी गलती किया है ऐसा मैं नहीं बता रहा. ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ये प्रिय हमें समझने की बात ये है कि ये सारी चीजें जो इस दुनिया से हमारा प्रेम की ओर खींचने वाली बात है. വേർപെട്ടവരാണ്. हम दुनिया से और दुनिया वालों से अलग किए गए. നമ്മുടെ വേർപാട് ജീവിതം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? हमारे अलग जिंदगी का स्तर कहाँ है? പെന്തക്കോസ്ത് കൂട്ടായ്മയുടെ ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഇതിൽ എപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു? पेंतिकोस्त के संगति का जो अनुभव है हमारे जिंदगी में कहाँ है? വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും നാം ദൈവത്തോടുകൂടി എപ്രകാരം അടുത്തിരിക്കുന്നു? पवित्रता में और अलग जिंदगी बिताने में परमेश्वर के निकटता
तमाम रुकावटों को हमसे दूर करना है। യഹൂദന്മാരുടെ പ്രധാന ശത്രുവും അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രഭുവുമായ ഹാമാന് ഇസ്രായേൽ യഹൂദനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് अहश्वेरोश राजा का उनका जो प्रधान जो सचिवों में से एक रहा और हामान जो है उनको यहूदियों के विषय में एक गवाही उनको बोलने का था। എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 3:6 एस्तेर के पुस्तक में हम देखते हैं अध्याय 3 का 6 में उसने केवल मोर्देकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देकै किस जाति का है। इसीलिए हामान ने 3 का 8 तब हामान ने राजा शेयर्स से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर तितर और चिपकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജാതി ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. यहाँ पर हामान ने राजा शेयर्स से इस प्रकार कहता है, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति रहती है। അവർ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ മറ്റ് സകല ജാതികളോടും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। ഈ ജാതിയുടെ പ്രമാണം ഒരു പ്രത്യേക പ്രമാണമാണ്. इस जाति का व्यवस्था है, कानून है, एक विशेष प्रकार का है। ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രമാണമുണ്ട്. इनका एक विशेष प्रकार का विधि है, व्यवस्था है। അത് ഈ ലോകത്തിലെ പ്രമാണമല്ല. वो इस दुनिया वाले कानून नहीं है, दुनिया वाली व्यवस्था नहीं है। ഇവർ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരം. ये तितर बितर चिटकी हुई होकर रहते हैं करके लोग सोचते हैं। എന്നാൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രമാണം എവിടുന്നാണ്? लेकिन इनको जो व्यवस्था मिली है, विधियां दी गई है, कहां से मिली है? ഓ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആത്മീയമായ പ്രമാണമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ये स्वर्ग से ही दिया गया अग्निमय व्यवस्था, विधियां उनको दिया गया। അത് ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതല്ല ആ സത്യം. वही जो विधियों का जो प्रकटीकरण इस दुनिया वाले समझ नहीं सकते। പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, प्रिय परमेश्वर लोगों, ലോകം അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ओ दुनिया वाले हमारे विषय में ऐसे ही समझने दो। ഇനി ഹാമാന്റെ ഭാര്യ എന്താണ് പറയുന്നത്? और हामान के पत्नी यहूदा के विषय में क्या कहता है? ഓ അവൻ യഹൂദനാ, നീ അവനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. तो इस प्रकार हामान के पत्नी मोर्देकाई यहूदी के विषय में कहते हैं, यदि वो यहूदी हो तो उसके ऊपर प्रबल नहीं ഓ हो। അവൻ യഹൂദനാണ്, നിനക്ക് അവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. यदि वो यहूदी है तो तुम उसके ऊपर प्रबल नहीं हो അവൻ सकते, വേറൊരു പ്രമാണമുള്ളവനാണ്. क्योंकि उनका एक अलग विधि, अलग व्यवस्था पालन करने അവൻ वाला അത്യുന്നതമായ പ്രമാണം പ്രാപിച്ചവനാണ്. अग्निमय व्यवस्था विधि का पालन करने वाला प्राप्त किया गया है। വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ, ओ प्रिय छुटकारे हुए लोग, എന്നെ നിങ്ങളെ ലോകം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയട്ടെ. मुझे और आपको देखते समय ये दुनिया वाला ऐसा ही बोलने ഓ, पाए, നിനക്ക് അവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമേ, കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ओ छुटकारे पाए हुए लोग अपने हाथों को उठाने परमेश्वर धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ഇത്ര ഭാഗ്യമെന്നാൽ നാം ഇതിനെ അടങ്ങിയിരിക്കോ? इतना एक सौभाग्यशाली अवस्था में परमेश्वर में बदल दिया है, तो हम यूं ही कैसे चुप रहेंगे? ജാതീയ രാജാവായ ബാലാക്ക് ബലിയാമിനെ വിളിക്കുകയാണ്. एक अन्य जाति वाला जो राजा बालाक जो है, वो बिलाम को बुला करके बोल रहा है। ബലിയാം പ്രവാചകനെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് നീ പ്രവചിക്കണം. और बिलाम जो भविष्यद्वक्ता को बुला करके बालाक राजा उनको आदेश देता है कि तुम सारे इस्राएली लोगों को इस्राएल जाति के खिलाफ उनको श्राप दे। ദൈവം ബലിയാമിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. और परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू नहीं जाना इस बात के लिए। പിന്നെ അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൻ പിന്നെയും ആ ആലോചന വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. लेकिन दुनिया वाले राजा का आज्ञा का अनुसरण करते ही और कुछ उनके इनाम का और उनका दृष्टि चला गया, दुनिया वाली बातों पर चला गया। परमेश्वर उनको रोका तो भी बिलाम बालाक के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ा। ബാലാക്ക് പറയണം, ഞാൻ നിനക്ക് വലിയ സമ്പത്തുകൾ, നിനക്ക് വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ തരാം. और बालाक राजा उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बहुत ज्यादा राज्य का कुछ हिस्सा तक तुम्हें दे दूंगा। इसी प्रकार इनाम वाली बातों की घोषणा की। നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണം, ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് പ്രവേശിച്ചാൽ മതി. तुम्हें और कुछ भी कहना नहीं
चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। ഓ ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം. हालेलुया। ये देखो, ये ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। ബിലയാം പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. बिलाम भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। ഇസ്രായേലിനോട് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. इस्राएलियों के विरुद्ध में इनको श्राप देकर उनको भविष्यवाणी देने के लिए आए, എന്നാൽ ദൈവം അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. लेकिन परमेश्वर उनको उसी के लिए अनुमति नहीं दे रहा। ഉള്ളതുപോലെ പ്രവചിക്കണം. वो जैसा उसके वास्तविक स्थिति है उसी प्रकार उनके विषय में भविष्यवाणी कर। അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയില്ല. और बिलाम कहता है मैं इससे बढ़ करके इससे परिवर्तित करके मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। അതിനിപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രവചിക്കുന്നു. वो इसी प्रकार भविष्यवाणी ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം. ये देख एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നവരില്ല. और अन्य जातियों से बिल्कुल अलग गिनी जाएगी। ഒരു വേർപാടുണ്ട്. हमें एक अलग जिंदगी है, അവർക്കൊരു വിശുദ്ധിയുണ്ട്. एक पवित्रता है, അവർക്കൊരു ജയജീവിതമുണ്ട്. हमें एक जय की जिंदगी है। അവർക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല. हम इसी प्रकार के दुनिया वाले जातियों के साथ हमारा गिनती नहीं हो सकती। എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ മധ്യേ രാജകുമാരങ്ങളുണ്ട്. है कि इनके बीच में राजा का बड़ा कोलाहल की घोषणा होती रहती है। യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണുവാനില്ല. और याकूब में किसी भी प्रकार के बुरी बात दिखाई नहीं देता। ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. परमेश्वर के प्रजा के विषय में कोई भी उनके विरुद्ध में बोल नहीं सकते। ആ പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയില് प्रिय परमेश्वर ആ लोग, വിശുദ്ധിയിലും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. अगर आप पवित्र जिंदगी में रहकर परमेश्वर के लिए अलग जिंदगी बिताओगे, दुष्ट हमारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। പുതിയ പുരോഹിത വർഗമേ, वो परमेश्वर के लिए बुलाए गए राजकीय समाज झुंडों का समाज के लोगों, നാം ദൈവത്തിനൊന്ന് ഈ ലോകം അറിയുവാനിടയാണ്. हम परमेश्वर के प्रजा है करके दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे। അടിയിൽ നമ്മുടെ വേർപാട് ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ്. वो हमारे अलग प्रकार के जिंदगी से ही ये बातें लोग दुनिया वाले समझ पाएंगे। പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യ ദിവസം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പത്രോസ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു. और पहला दिन पेंतिकुस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक इस धरती पर उतर आया, उसी दिन ही प्रेरित पतरस उठ खड़ा होकर के प्रचार करने लगा। വേർപാടിന്റെ ഉപദേശം ആദ്യമേ തന്നെ സഭ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ वो कलीसिया तो सबसे पहले अलग जिंदगी बिताने के विषय में उपदेश दे रहा है। രണ്ടാമത്തെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2:40 प्रेरितों का पुस्तक अध्याय 2:40 देखिए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവീൻ. इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा के रखी। രക്ഷപ്പെടുവീൻ അവിടെ കൊടുത്തതിന്റെ അർത്ഥം വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്നുള്ളതാണ്. यहाँ पर बच जाओ का मतलब है कि अलग रहे करके ദൈവജന ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കണം. परमेश्वर का जन जो है ये जो टेढ़ी जाति में से अलग होकर रहना है। ആ സുവിശേഷം ആയിരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. यही जो सुसमाचार का प्रचार की इस प्रचार में ही पहला प्रचार में ही 3000 लोग मन फिराया और बपतिस्मा लिया। इस उपदेश का अनुसरण किया। തുടർന്ന് ആയിരങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. इसके बाद में हजारों लोग इस झुंड में मिलते गए। തുടർന്ന് അവർക്ക് പീഡനം നേരിട്ടു. इसके बाद में जरूर कई प्रकार के सताव का सामना करना। അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പറത്തു. हो उसके बाद में विभिन्न देशों में वे तितर बितर होकर रहने पड़े। എങ്കിലും അവർ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നു. लेकिन जहां वो तितर बितर होकर रहना पड़ा तो भी इस उपदेश को थामे रहा। പത്രോസ് യോഹന്നാൻ ഈ വേർപാട് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു. पतरस और यूहन्ना
ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത്. तो इस दुनिया से और दुनिया की बातों से कभी प्रेम ना करें. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതിയെ നാം വെളിപ്പെടുത്തി. वो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय वो परमेश्वर के ही संतान है करके उन्होंने प्रकट किया. നമുക്ക് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. हम भी उसी प्रकार उनका संतान होकर हमारे जिंदगी से ये प्रकट करना है. യേശുവിനെ എതിരായി വന്നവരും അവർ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. यीशु के खिलाफ जो मोर्चा खोल कर आने वाले भी वो यीशु परमेश्वर का संतान परमेश्वर का पुत्र है करके जो गवाही उनके द्वारा भी हुई है. ഈ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പോലെയാണെന്ന് മതി. और प्रियो परमेश्वर के लोगों और शिष्य जो है गुरु के समान बनना ही उचित है. യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? यीशु ने क्या कहा? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 46-ാം വാക്യം. യോഹന്നാൻ सुसमाचार अध्याय 8 का 46 में इस प्रकार लिखा है. Praise the Lord Jesus. तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ്, और हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है നിങ്ങളിൽ ആരെന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും? तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? അവർ പാപമില്ലാത്തവനാണ്, क्योंकि वो पाप रहित है, വിശുദ്ധനായവനാണ്, वो पवित्र है, ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാണ്. स्वर्गीय परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. യോഹന്നാൻ 14:30 വായിച്ചട്ടെ. योहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 का 30. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. ഓ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, അവന് എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ओ ये संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. ദുഷ്ടന്റെ മേൽ യാതൊരു അധികാരമില്ലെന്ന് യേശു പറയും. ओ यीशु कहते हैं दुष्ट का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं. അങ്ങനെ എത്ര പേരാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്? ऐसा कितने लोग यीशु के विषय में गवाही देता है. യേശു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. यीशु के द्वारा बताया गया गवाही हम वहां पर पढ़कर ഇനി सुना. യൂദാ എന്താണ് പറയുന്നത്? यहूदा जो है वो क्या कहता है? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:4. मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 का 4 देखिए. और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही क्या. യേശു നിർദോഷന് കുറ്റമില്ലാത്തവൻ പറയുകയാണ്. यहूदा स्वयं अभी कह रहा है मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. यीशु निर्दोष है करके यहूदा स्वयं बता रहा है. ഇനി പീലാത്തോസ് എന്ന് പറയുന്നു. अब पिलातुस जो उनको इस यहूदियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाने के लिए देने वाला ये पिलातुस क्या कहता है? യോഹന്നാൻ 18:38. यूहन्ना ने सुसमाचार अध्याय 18 उसका 38. पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता. ഞാൻ അവനിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ओ मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता. യേശു ഒരു കുറ്റവും പീലാത്തോസിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. पिलातुस भी हर कोशिश करने के बावजूद भी यीशु पर कोई दोष नहीं पाया. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, പാപമറിയാത്തവനെന്ന്. ओ प्रेम पौलुस कहते हैं ओ यीशु के विषय में जो पाप के विषय में नहीं जानने वाला व्यक्ति. പാപം ചെയ്യാത്തവൻ അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നുമില്ലെന്ന് 1 പത്രോസ് 2:22 കാണുന്നു. पहला पत्रस अध्याय 2 का 22 में इस प्रकार देखते हैं कि ओ उसके यीशु के विषय में ओ पाप किया नहीं, उनके मुंह में पाप की कोई विचार शब्द भी नहीं, पाप का कोई विचार भी उसके अंदर नहीं था. അവനിൽ പാപമില്ലാന്ന് 1 യോഹന്നാൻ 3:6 കാണുന്നു. पहले यूहन्ना 3 का 6 में हम देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं पाया. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷി യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? पिता परमेश्वर का जो गवाही यीशु के विषय में क्या है? ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, प्रिय परमेश्वर कलीसिया के लोग, നമ്മെ വിളിച്ച വിശുദ്ധ തുണലെല്ലാം നടക്കണം. हमें जिस पवित्र ने बुलाया है उस पवित्र के बुलाहट के अनुसार हम पवित्र जिंदगी बिताएं. വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ദിനം പ്രതി വിശുദ്ധീകരിക്കുക. वो पवित्रता में दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी को पवित्र ठहराते रहे. അങ്ങനെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തോട് കർത്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? इस प्रकार अपने आप को तैयार करने वाला लोगों से प्रभु क्या कहता है? ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. देख मैं शीघ्र आ रहा हूं. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. देख मैं शीघ्र आ रहा हूं. സഭ എന്താണ് പറയുന്നത്? कलीसिया क्या कहता है? ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ. आमीन है, आमीन. ओ यीशु मसीह
चोरी के, बिना किसी कलंक के, बिना किसी पाप के हम अपने जिंदगी को पवित्र